Good morning guys! Hello once again. Today is July 7 and we are on our way sa Davao kasi we were invited mga vloggers para sa media day ng S&R to see what's new sa store nila. So yun, it's what time na doon? 11. It's 11 o'clock and maybe mga 2 hours yung travel time. So meron pang konting time para mag-lunch. Siguro mag-drive-thru na lang ta. Drive-thru na lang kay basig traffic, ma-traffic. So yun. Let's go. And McDonald's. Ito yung bagong open na McDonald's dito sa amin sa Tagum. Mga how many weeks pa nito? 1 week pa, no? Kaka-open lang ng McDonald's na may drive-thru. Yay! Happy kayo, Miki. Maka-McDonald's kami. Isa ka McChicken o isa ka double cheeseburger. Sir, regular size lang po ba? Medium ang price, tapos ang drinks is iced coffee with vanilla. Okay. Padapin sa mi kadali para magkaon. Maong ka! Iced coffee vanilla. Favorite. Nagpagas mi kaganina tapos nami scratch card. Nakay coin? Ay, gracious, thank you Lord. Scratch niya. Basta hindi makadaog tagkutsi doon. Pa? La. Ay. Nadaog mi. Pero, 50 cents per liter na discount sa next na pagas. Diba? Save isa po na siya, oy. Pili masave ani. Sa 0.55 pesos. Diba? Let's go. Nata? Parang pinating pa rin. Hey, Nita, uy. Alala. We're here na. Yes, uy. Kirby. Noodle head. Subscribe. Noodle head mo na yung mga gamit ko late. Oh my God. Kung kayo guys, oh. Yes. Bumili kay Kater. Yes. Why? Why is that? Secret. Inspired? Dili. Dili. Pala. Iba. Kung saan na lang kayo inspired? Gane. Wala cute. Magpapa sa doon. Ako kay, hindi ko yung makita ang sumpa mo doon. Ay, naka-blurred siya. Ay, blurred. Kailan? Oh! Hi! Tami! Hi! Subscribe to my channel. CJ. Seryoso kayo siya, oh. Seryoso. Seryoso. Ay! Mamayat na. To you our event, and this is our open house 2018. For primary or renewal, on July 12 to 15, you'll get 200 GC po. So parang lumalabas 500 pesos na lang yung membership card, okay? Actually, this is our second time. The first one was last 2016. The difference right now, kasi last 2016, kami lang yung nag-open house. But this time, it will be a simultaneous open house to the 9 selected stores, yung mga na-mention ko kanina po.
question. Who among the following celebrities had not become an endorser of S&R? Letter S, Tessa Prieto. So, it's shopping time! Ang challenge na mo ron is sana abot ang 1,000 pesos mo. So, mangita mig buy one take one para makarami, di ba? Tapos hati mi. So, yun. Zora. Muffin buy one take one. Tapos kaya mo expectation, ani, oh. Ana. Excited ka ayo mi. Excited ka mi kay we thought kani 90 pesos lang na 90 pesos without reading tana siya di day mao dara di ay siya so uli palit 300 asa plato naman siguro ato mapalit ani sa buy one take one ani so tuyok sa ta done. So, good luck. Pila mong excess. Let's go. Wala na mong insert. Ang moment of truth. Dobe. Lala. 228. Tapos 100 something na. Okay, wait lang. Yay! So, nan ako sa taxi karon man ako ang shopping. 1,000 pesos lang na tanan kay libre. So, naana day ang here na diri sa Davao oh. Wala kayo day ingon ni kuya, wala daw kayo nagakuan. I-advertise kuya imong kuan. Unsa man. Paggamit na daw mo og here na app kay gamay pa lang ang nagagamit og here na kay usually dati Grab or Uber ang ginagamit. So yun. Kaya para po puno-puno ang booking si kuya. Yan. So nasa SM namin. Pintuy. Wala pa siya kaon. Sabayan sana ako sa magkaon. Nami sa Kapchan. Sa SM City. Puto na ka. Yan. Kaon na po. Ngaon ta. Abot na gyud balay na. Yes. Going in na, going in, ha? Balay ko lang, balay na. Ay, balay na. Ay, salamat. Thank you, Lord. So, mo ni tanan ang amuang na ang ako ang nag-grocery. Oh, nakuha tanan 1,000 worth, mga 1,000 plus one wine. Gi shop na mo ang dessert. So, duha ka cookies. Tapos, kani siya buy one take one. So, na ako'y kahati, ani mo ng 50% lang kung nabayaran. Muffin. Yeah. Cookies gihapon. Pipero. Oo. New. Si Mama. Panudlay. Katugon na. Tapos, hala, puros magyadi ay ni ko. Uy, chocolate naman. QB. Tapos, KitKat.
Yeah. Shower scrub. And kahit pinaka-last. Dove na hand wash. So, karon. Ay, balay na yun. Namin na kay katulog, kapoy kaayo. So, I guess that's all for today, guys. Daghang salamat kayo sa pagtanaw. Have a great day, everyone. Bye-bye!